हाय फ्रेंड्स, आपण मानकु पुणी थरे सुनील स्टडी एकेडमी रे स्वागत। आज आम आलोचना करबा प्लस टू टू एंड ईयर तुम जो बोर्ड परीक्षा अच्छी 2026 रे सेति पई पॉलिटिकल साइंस आर्ट्स पिला मानकर पई केवल आर्ट्स पिला मानकर पई जे माने पॉलिटिकल साइंस पिला अछो से मानक पई 2026 रो बोर्ड परीक्षा रो पूरा वन सेट क्वेश्चन आमे आलोचना करिबा। जेभली प्रश्न आसे सही परि आमे 80 मार्क पूरा संपूर्ण प्रश्न 80 मार्क संपूर्ण प्रश्न गुडी आलोचना करबा। किभली भाबरे तमर प्रश्न गुडी आछि ता देखिबा। पिला माने एटा VST सेट 1 ओटे तेनु करी समस्ते चैनल रे जोड़ी हे कि थांतु। चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर देबा ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करंतु एवं वीडियो को लाइक करके साग मन सहित शेयर करंतु। ओके, तो पे मैंने ये जो आम आलोचना करवा क्वेश्चन टी यही मध्य तुम्हारे बोर्ड परीक्षा प्रश्न आसीबो। ओके, तो निश्चित भाव में वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। चलते आम से प्रश्न गुड़ी आलोचना करवा। पे तुम बोर्ड परीक्षा मध्य सेम एमती थी एवं 80 मार्क तुम परीक्षा हे समय 3 घंटा थी। ओके, तो चलते देखा आमर प्रश्न गुड़िक किभली आसो। देख पे मैंने समय 3 घंटा मध्य सबको तुमको कंप्लीट करने को पड़ो एवं फुल मार्क तुम 80। ओके, तुम विभाग जो अच्छी प्रथम क विभाग देख MCQ प्रश्न प्रथम आसो 21 टी MCQ प्रश्न। चल तो आम से ही MCQ प्रश्न गुड़िक आलोचना करवा। देख प्रत्येक प्रश्न सहित प्रदत्त विकल्प गुड़िक मध्य सठिक उत्तर चयन कर समस्त प्रश्न उत्तर दियो। ओके, एमती कह देख तुम प्रथम प्रश्न कौन अच्छी ना पिला माने तुमर प्रथम प्रश्न देख तुमर प्रथम प्रश्न अच्छी जिला परिषद बैठक गुड़िक किए अध्यक्षता करती। पिला माने समस्ते निज निजर मतामत देवे कहार केतोटी MCQ करेक्ट है। ओके, जिला परिषद बैठक किए अध्यक्षता करती ना जिलापाल मेयर निर्वाचित अध्यक्ष काउंसिलर किए अध्यक्षता करती। पे मैंने जिला परिषद बैठक रे निर्वाचित अध्यक्ष माने अध्यक्षता करती। निर्वाचित अध्यक्ष मन रखा पिला माने निर्वाचित अध्यक्ष जिला परिषद बैठक रे अध्यक्षता करती। परवर्ती प्रश्न देख क्यों मसीह भारत में प्रथम थर पर गोष्ठी उन्नयन कार्यक्रम प्रवर्तित होता। तुम विकल्प गुड़िक देख 1950 1951 1952 1953 केवटे हो पे मैंने तुम करेक्ट उत्तर है 1952। ऑप्शन 3 तुम 1952 मसीह प्रथम थर पर गोष्ठी उन्नयन कार्यक्रम होता। ओके, ता परवर्ती प्रश्न देख क्यों मसीहा क्यों संविधान संशोधन आईन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मर्यादा प्रदान करिछि। एटा संवैधानिक मर्यादा माने संवैधानिक क्षमता प्रदान करिछि। ऑप्शन देख 72तम 73तम 74तम 75तम तुम उत्तर हो तुम करेक्ट उत्तर हो 73तम। पिला माने 73तम संविधान संशोधन आईन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक क्षमता प्रदान करिछि। वर्तमान ओडिशा रे ग्राम पंचायत गुड़िक वार्ड संख्या केते पे मैंने वार्ड संख्या देछि ना 59,662 63,603 87,550 87,552 तुम केते हो वर्तमान ओडिशा रे ग्राम पंचायत गुड़िक वार्ड संख्या केते उत्तर हो तुम करेक्ट उत्तर हो 87,552 4 नंबर ऑप्शन मन रखिबा। परवर्ती प्रश्न देख पंचायती राज व्यवस्था केते स्तर अटे। पंचायती राज व्यवस्था केते स्तरीय अटे केतोटी स्तर अछि ना 1 2 3 4 केतोटी स्तर अछि पिला माने तुम उत्तर हो 3 स्तरीय अटे। परवर्ती प्रश्न देख 1991 मसीहार जिला परिषद आईन अनुसार यार मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी किए। जिला परिषद आईन अनुसार 1991 मसीहार जिला परिषद आईन अनुसार यार मुख्य कार्यनिर्वाही किए
ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର? ନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସଦର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତୁମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ଏହାର ତୁମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଭାରତରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଜାତିଭିତ୍ତିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ଭାରତରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଲୋକସଭାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ନା 1957, 1962, 1971, 1977। କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତୁମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1971, ଅପସନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ। ଓକେ, 1971 ମସିହାରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। 1930 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ ଉଠାଇ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ନା ସାବରମତୀ, ଦାଣ୍ଡି, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ। କେଉଁଟା? ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା, ତୁମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆରାମରେ ପଢ଼ିଥିବ। ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ତୁମେ ସେ ସାବରମତୀ ଠାରୁ ଦାଣ୍ଡିକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଦାଣ୍ଡିରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଓକେ, ଧାରା 256, ଧାରା କେତେ? ନା 257, 261 ଧାରା, 262 ଧାରା। କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? এই প্রশ্ন উত্তর তুমি মানে কমেন্টে কহব হলা, মু উত্তর কহিবিনি, তুমি কমেন্টে কহব। ওকে, কেতে ইজি প্রশ্ন আছে তুমি জানুছ কি ন জানো দেখিবা। এই প্রশ্ন উত্তর তুমি কমেন্টে জଣାইব। মু এই প্রশ্ন উত্তর কহিবিনি, তুমি কমেন্টে জଣା। মু দেখিবি তোমার কেতে দক্ষতা আছে। ওকে পিলাମାନେ ଦେଖିବା পরবর্তী প্রশ্ন। 1959 মସିହାରେ নিম্নলিখিত ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟ ହାସଲ କରିନାହିଁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1959 ମସିହାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ହାସଲ କରିନାହିଁ? ନା ମିଜୋରାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଗୋଆ, ତେଲେଙ୍ଗାନା। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ତୁମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ନା ତୁମର ଉତ୍ତର ତେଲେଙ୍ଗାନା ପିଲାମାନେ। ତେଲେଙ୍ଗାନା କେବେ ପାହ୍ୟା ହାସଲ କରିନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତିସଂଘ ଜାତିର ସଂଜ୍ଞା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଜାତିର ସଂଜ୍ଞା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ନା ବଂଶଗତ ସମ୍ପର୍କ, ଜନସଂଗଠନ, ଏକତା ଉପରେ ଚେତନା, ପରାଧୀନତା। କେଉଁଟି? ତୁମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପରାଧୀନତା ଜାତି ସଂଜ୍ଞା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲସେ ବୁଝ। ଏଠି ଯଦି ଅଟନ୍ତି ଦେଇଛି, ପ୍ରବକ୍ତା ନୁହେଁ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତ ତୁମେ ବିନା ଦେଖିକି ମାରିଦେବ ଉତ୍ତର। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆରାମରେ ଦେଖିବ, ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆରାମରେ ପଢ଼ିବ ପ୍ରଥମେ। ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଏମିତି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରବକ୍ତା ଏତେ ଦେଖିଦେବେ, ପ୍ରବକ୍ତା ତା ତଳେ ଦେଇଥିବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଉପର ଲାଇନ୍କୁ ପଢ଼ି ଦେଇକିରି ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ସମୟକୁ ଦେଖିକି ମାରିଦେବ। କେଉଁଠି ମାରିଦେବ? ନା ଦେଇଥିବ ଅପସନ୍ ତୁମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମାରିଦେବ ଆରାମସେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବକ୍ତା ନୁହନ୍ତି ଦେଇଥିବ। ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ନୁହଁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦେବ। ସେମିତି କରିବନି, ଆରାମରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ ଦେଖିବ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ତୁମର କାହା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା? ନା ତୁମର ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଚୀନର ଶାସକ ଚାଓ ଏନ୍ ଲାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଓକେ, 1954 ମସିହାରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଚୀନ ସାମରିକ ବାହିନୀ ତିବ୍ବତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 1947 ମସିହାରେ, 1949 ମସିହାରେ, 1950 ମସିହାରେ, 1954 ମସିହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି କେଉଁ ମସିହାରେ ଚୀନ ସାମରିକ ବାହିନୀ ତିବ୍ବତଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମାନେ ତିବ୍ବତକୁ ନେଇକି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ରୁଢ଼ ନିର୍ମାଣ କଲା ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ। ଦେଖ ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମର 1950ରେ ସେଇଟା ତିବ୍ବତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେଠାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତ କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରମଣ୍ଡଳ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ସେ ଭାରତ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲା? ନା 1914ରେ, 1918ରେ, 1919ରେ, 1920ରେ। କେଉଁଠି ହେବ ତୁମ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1919ରେ ପିଲାମାନେ। 1919ରେ
ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତାସକେଣ୍ଟ ବୁଝାମଣା କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ତାସକେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ନା 1966, 1971, 1985, 1999। କେଉଁ ମସିହାରେ? ତୁମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1966। ଅପସନ୍ ନାହିଁ, 1967 ମସିହାରେ ତାସକେଣ୍ଟ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ସାର୍କ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସାର୍କ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1963, 1985, 1996, 1998। କେଉଁ ମସିହାରେ ସାର୍କ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା ତୁମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1985 ମସିହାରେ ସାର୍କ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ? ଏଇଟା ଦେଖିବ ଏପଟେ ନୁହେଁ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯଦି ତମେ ଏତିକି ଦେଖି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏତିକି ଦେଖି ଯଦି ଅପସନ୍ ଦେଇଦେବ ତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଆରାମରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ ଦେଖ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କେଉଁଠି ତୁମର ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ ନା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆମେ ଦେଖିଛେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଉଛି, ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନୁହେଁ, ତାହା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ, ଶିଳ୍ପାୟନ, ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ମିଥେନ୍, ନାଇଟ୍ରୋସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଭଳି ଗ୍ୟାସ୍ର ବୃଦ୍ଧିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା, ସବୁଜ ଗୃହ ଗ୍ୟାସ୍, ବାୟୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଦୂଷଣ। ତମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, କରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସବୁଜ ଗୃହ ଗ୍ୟାସ୍ ପିଲାମାନେ, ସବୁଜ ଗୃହ ଗ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏଠି ଦେଇଛି ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବନ୍ଦ କରିବା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି ବନ୍ଦ କରିବା, ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବନ୍ଦ କରିବା, ନା ଏ ସମସ୍ତ? କେଉଁଠି ହେବ ପିଲାମାନେ? ତମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏ ସମସ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ହେଉଛି ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି ବନ୍ଦ କରିବା ସେଇଟା ସମାନ ହେଇଗଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଏ ସମସ୍ତ ହେବ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେବା କଥା, ଏଠି ଟିକେ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଇଛି। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ସମସ୍ତ ହତିଆରକୁ କମାଇବା ବା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କୁହାଯାଏ। କିଏ କହିଥିଲେ? ନା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ଭିଭି ଡାଇକ୍, ଇକେ ଭାର୍ଗର, ମର୍ଗାନ୍ଥାଭ ଲସ୍କି। କିଏ କହିଥିଲେ? ତୁମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ମର୍ଗାନ୍ଥାଭ। ମର୍ଗାନ୍ଥାଭ କହିଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ହତିଆରକୁ କମାଇବା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଷ୍ଟର୍ଟ-ଆଇ ଚୁକ୍ତି 1990 ମସିହାରେ କେଉଁଠି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠି? ଷ୍ଟର୍ଟ-ଆଇ ଚୁକ୍ତି 1990 ମସିହାରେ କେଉଁଠି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ୱାଶିଂଟନରେ, ଜେନେଭାରେ, ପ୍ୟାରିସରେ, ଟୋକିଓରେ। କେଉଁଠି ଏଇଟା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମର ୱାଶିଂଟନ ଡିସି, ୱାଶିଂଟନରେ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର 21ଟି MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା। 1 ମାର୍କର 21ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖିବା ଖ ବିଭାଗ। ଖ ବିଭାଗରୁ କ'ଣ ଅଛି ନା 7 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। 2 ମାର୍କର 7ଟା କରିବା ଆମେ, ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା 14 ମାର୍କ ଏବଂ ସେଇଟା 21। ତୁମର ଉତ୍ତର କେତେ? ଟୋଟାଲ୍ ହେଇଗଲା କେତେ? ଆମେ 21ଟି MCQ ଆଲୋଚନା କଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 14ଟି ଆମର 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ଏଇଟା 5, ଏଇଟା 3, 35 ମାର୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମର 3 ମାର୍କର ଆସିବ 7ଟି ଏବଂ 8 ମାର୍କର 3ଟି। ଦେଖିବା 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଦେବ ନା ଆମକୁ 40-50ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ 100% ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି।
यूट्यूब रे देखि ना सिलेक्शन तो चैनल पेज को जाके देखि पारबो। ता परवर्ती प्रश्न देखो केंद्र प्रसारी संघीय राष्ट्र कोन? भारतीय राष्ट्र संघ की धारा परिलक्षित लिखिबो। तो देखो पिला माने संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य मोस्ट इंपोर्टेंट तापर केंद्र प्रसारी संघीय राष्ट्र मध्य इंपोर्टेंट भारतीय राष्ट्र संघ की धारा परिलक्षित हुए एटा पढ़ी देबो किंतु बेसी सुपर सिलेक्शन हमें कहि परबा नहीं। ओके एटा तमर प्रैक्टिस पई बीएसटी सेट 1 ओके ओके। परवर्ती प्रश्न देखो तुष्टिकरण राजनीति कौन? तुष्टिकरण राजनीति कौन देखिबो। प्राक स्वाधीनता काल रे भारत रे नारी आंदोलन देखा जायतिला कि लिखिबो हो ना नहीं देखा जायतिला तो केउ पर्याय देखा जायतिला ता गुडी को सब प्रतिपादन करिवो। आंचलिकतार विभिन्न रूप कौन? मानविक अधिकार कौन? द्वितीय विश्वयुद्धर परिसमाप्ति किपरि घटिला लिखिबो। ओजन स्तर कौन मोस्ट इंपोर्टेंट तुमर लास्ट चैप्टर रु ओजन स्तर कौन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तापर देखो व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध राजीनामा कौन? व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध राजीनामा जो सोल्ड अच्छी सेटा विश्वव्यापी दारिद्र्यतार तीनोटी कारण लिख। विश्वव्यापी दारिद्र्यतार तीनोटी कारण लिख। तो गुणात्मक निरस्तीकरण कौन लिख पे यहाँ है तुम 35 मार्क टोटाल। ओके 2 मार्क आम 7टी आलोचना कला एमसीक्यू 21टी आलोचना कला टोटाल तुम 35 मार्क होगला। तापर देख पे तुम ग विभाग बर्तमान 3 मार्क 7टी सेटा से प्रोसेस चलो 3 मार्क 7टी प्रश्न 21 मार्क तुम 35 से 21 केते होगला ना 6 5 56 मार्क बर्तमान हो। ओके तुम 3 मार्क 7टी करने को पड़ो। देखा कि प्रश्न आसो यहाँ उत्तर 60 ରୁ 80 शब्द मध्य देवाक पड़ो। तो देख मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़िक तुम आगे अच्छी यहाँ देख प्रथम प्रश्न गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण कौन? राज्य मानक उपरे केंद्रीय नियंत्रण कौन? केंद्र तालिका और युग्म तालिका विषय दुई तालिका को तुम लिख तार धारा और तार कार्य गुड़िक जो मौलिक क्षमता गुड़िक अच्छी लिख। ओके 3 मार्क प्रश्न जेहेतु बाल्को आंदोलन जातिर प्रभाव जाति गठन रे बुद्धिजीवी भूमिका मिलित जातिसंघ रे भारतर अवदान ढाका त्रिपाक्षिक राजीनामा 1998 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्णवैषम्य नीति विश्वव्यापी दारिद्र्यतार कारण जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मिलनी 1932 जो होता धरित्री सम्मिलनी पे देख मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर सिलेक्शन आम कहीपर किंतु मोस्ट इंपोर्टेंट अटे यही मध्य ही तुम प्रश्न आसब। तो देख गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण कौन लिख राज्य मान केंद्रीय नियंत्रण इंपोर्टेंट अच्छी केंद्र तालिका युग्म तालिका इंपोर्टेंट अच्छी बाल्को आंदोलन जातिर प्रभाव जाति गठन बुद्धिजीवी भूमिका ये दुईटा आम कहीपर किंतु पढ़ी तुम्हें बहुत काम देव। ओके मिलित जातिसंघ भारतर अवदान लिखा ढाका त्रिपाक्षिक राजीनामा मोस्ट इंपोर्टेंट वर्णवैषम्य नीति विश्वव्यापी दरिद्रकरण जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मिलनी धरित्री सम्मिलन। ओके तो यहाँ है तुम 3 मार्क 7टी 53 मार्क। परवर्ती देख 4 नंबर विभाग तुम आसीगला 300 ରୁ 350 शब्द मध्य 8 मार्क प्रश्न 8 मार्क तुम 3टी कर 24टी आउट ऑफ 6टी देथिबो तुमको 3टी करने को पड़ो। ओके देखा कि प्रश्न आसुची संघीय राष्ट्र सुगुण और दुर्गुण व्याख्या कर। मु तुमको 8 मार्क बहुत गुड़ाए सिलेक्शन प्रश्न दे सारी देखिन तो चैनल पेज को देखिकी जाइकी निश्चय देखिन से मध्य सिलेक्शन आसब। संघीय राष्ट्र सुगुण और दुर्गुण व्याख्या कर। पंचायत समितिर गठन एवं कार्यावली मोस्ट इंपोर्टेंट पंचायत समितिर गठन एवं कार्यावली नारीवाद सपक्ष जुक्ति गुड़िक उल्लेख कर। स्वाधीन परवर्ती जुगरे देखा नारी आंदोलन एक बरणी दियो। अणपारंपरिक सुरक्षा प्रसंग को नहीं मानविक सुरक्षा पर एक टिप्पणी दियो। वायु प्रदूषण कौन यार प्रमुख प्रभाव और नियंत्रण विषय आलोचना कर। तो पे देख यहाँ है तुम 6टी तुम तुमको 3टी करने को पड़ो। ये जदि तुमको 3टी प्रश्न करने को कहले केउटी तुम करूँ ना आराम बहुत इजी अच्छी संघीय राष्ट्र सुगुण दुर्गुण
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର 80 ମାର୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।